Hello, hi, and welcome to Sandpaper. Mohol apnalokar Ashmita Ba, and welcome back to the channel. So, for the ones who have prothombar dekhiase, mor kotha okkonman jonai diu. I am Ashmita Rekha Bora, now known as Ashmita Ba. Moi rank 9 asilu Assam Land and Revenue Services or APSC 2019 batch, juntu moi mor first attempt clear korisilu. So 2019 or pura 2024 loke I was with Government of Assam as a circle officer and an executive magistrate. 2024 or June or I resigned from my services, started Sandpaper. Itia apnalokor logot Sandpaper joriyate jorito hoy aso. So amar egrin mane olopman YouTube to olop irregular hoy asle honestly because we were very swamped with classes. Okay, we were very swamped with classes. More to daily 7:30 morning 6:30 evening enuka type of schedule choli asile. So even if I very dearly wanted to come and speak to you guys, maje maje homoy nohoisile, but now the foundation classes, my part, are over. Amar ita crash course choli ase and crash course moi etia arambho kora nai, so most time ase ample to come and talk to you. And it's about time that I come and talk to you because hathi din ase. In case you guys are following us on our Telegram channel, we are giving you daily goals. আৰু যোনদিনাখন ডেইলি গোল দিও হেদিনাখন মই ৰিয়েলাইজ কৰো কি টুডে অনৱাৰ্ডছ we are having like exactly 60 days till APSC CCE 2025 prelims. So কম দিন নহয় দে, it's not less days, মানে ভয় খাব লগিয়া কে দিন নহয়, এতিয়াও টাইম আছে যে we will start revising fresh. আমি নিজৰ প্ল্যানটো আকো ৰিক্যালিব্ৰেট কৰো যদি আগৰ পৰা আপোনালোকে ডেইলি গোল ফলো কৰি ৰিভাইজ কৰি আছে বা নিজৰো গোল ফলো কৰি ৰিভাইজ কৰি আছে well and good, but today we are going to answer the ultimate question: can I clear APSC prelims in 60 days? So jetia a question to huda jai, it actually depends on a lot of factors. So jetia moi mure students hokolor logot kotha pati asilu, teachers hokolor logot kotha pati asilu, so I got to know je yes, it was possible to clear APSC CCE in 60 days and fresh ketia pohai nai notun ke start korisu aru etu APSC prelims clear korisle ei June bar we had 900 plus post. তাত বহুত সংখ্যক লৰা ছোৱালীয়ে ফ্ৰেশ স্টার্ট কৰি পেলাই 3 months অৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছিল because in that time আমাৰ কাট অফ টু কনসিডাৰেবলি কম গৈছিল, like 50s or we had cut off for some categories, 70s or we had cut off, কিন্তু that time was an exceptional time. আমি যদি হেডবাৰ নতুনকে ফ্ৰেশকে পঢ়ি পাই ক্লিয়াৰ কৰিছিলো হেতু ভাবি পেলাই আমি আজিৰ দিনৰ যোনটো প্ৰিপাৰেচন হয় হেতুৰ লগত আমি বৰ এক্স্যাক্টলি মিলাব নোৱাৰো because the number of people who are going to clear prelims varies according to the number of posts. যিমান কম পোষ্ট হ'ব হিমান কম মানুহে ক্লিয়াৰ কৰিব, হিমান কাট অফ যাব ওপৰলে. So এবাৰ যোনটো আমাৰ পোষ্ট available আছে right now which is 78, হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই we are going to answer the question that can we clear APSC prelims in 60 days, and beleg type of student okane beleg answer hoy. Let us move ahead. And also in this video we are going to provide you with some free revision tool. Bahut complicated nohoy, moi design korisu, moi nijor karone jenuka ke subidha pao tenuka ke apnalokor karone design kori disu. Pretty simple tools like progress trackers and stuff. Etu apnaloke at the end of the video I'll tell you about it. Okay, so prothome হৈ থকা ক্লাसेस কেটা কথা কৈ দিও. Crash course has already started and আমাৰ crash course right now যোনটো আপোনালোকৰ ancient Assam history part হয় that has already been done, JD sare loise. তাৰপিছত medieval Assamৰো part has been done. এতিয়া আপোনালোকৰ geography crash course চলি আছে আৰু অসম history নহয় normal Indian history crash course চলি আছে আৰু লগতে CSAT crash course চলি আছে. On the other hand, current affairs classes moi olop adha ghonta agot hetue loi asilu, that has already been going on, eto finish hobo loise. Map module classes already finish hoise. Test series bahut সংখ্যক লৰা চলি আমাৰ লগত test series loise, jot partly ami PDF test 1 to 35 ami PDF to 36 onwards apnaloke amar new app ot pabo.
So this is precisely going on right now. Rigorous crash course classes are going on. Next week I'll be coming up with Assam polity and Gyandeep will be taking Assam modern history, and henuka ke ami milai goi asu. So we are right on track. Ami like you will get ample amount of time to revise as well. Plus this time crash course is very important for clearing your statics, because gute game to statics ote khela jabo. Ami agot goi sam baru গোটে গেমটো স্ট্যাটিক্সতে খেলা যাব, and if your statics are not strong then it's going to be a little bit problematic. Aru it is about time je you'll go for deeper resources. Okay, you go for deeper resources. Surface level resource dunbur sobe pohi ase hebo pohi theki lab nai, tarpora eneo nahe. It's going to come tougher, so it's going to come deeper. So go for some crash course june apunalokok deep ke bostu pohai. Ene kiba kibi pohai pela thoi dile নহল ki ekgal man bostu di dile, not like that. আৰু সবৰ তাত এক্সেস আছে, ফ্ৰী পেইড সবৰ তাত এক্সেস আছে, হেতু নহয়। প্লিজ আনচিয়ৰ যে আপুনি যোনটো সোর্স ফলো কৰি আছে that is correct, that is broad and deep, and it is encompassing all the important subjects যোনটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে দৰকাৰ হয়। Okay, so we are live. You can obviously come and crash course ত কি আমি ইনভলভ কৰিছো, আমাৰ টেস্ট সিৰিজটো আপোনালোকে ক্ৰাশ কোৰ্সৰ লগতে ইনভলভ ফ্ৰী পাব। Current affairs module গৈ আছে এতিয়া, কালি compilation CA 365 part 1 ওলাই যাব। map module done already, included আছে Assam essentials done, included আছে Assam plus by JD sir যোনটো লৈ পেলাই কাফি লৰা ছোৱালী আহিছে। So all of these are included for your crash course. যোৱাবাৰ যিমান ফিজ ৰাখিছিলো আমি এবাৰো হেতুৱে ফিজ ৰাখিছো। Arohan 2.0 which is the 60 test program, এটো আমাৰ Assam plus to most কিবা আছিলে, most sought after course asile, but tak share pelai dise amar test series is right now our number 1 being sold heri. Tar next amar Assam plus current affairs or crash course homane ase. So a lot of people are coming for our test series, and I'm telling you ki amar test series ot jodi apuni 81 paise tetia hole we are very sure ki apuni exam or 110 man to paboi, because we don't give easy things. Apunalokok mon bhal logabo pora test series nohoy, আপোনালোকৰ ৰিভিজন টু চাব পৰা টেস্ট সিরিজ হয়। সো টেস্ট সিরিজ আর অলরেডি গোইং অন। আমি টেস্ট 40 মান পালুগে নেকি এতিয়া, 39 নে 40 কিবা পাইছোগে এতিয়া। সো 20 more are there and all are full length tests, so I think you'll be greatly benefited. Second in line, Assam plus course by JD sir, that Assam essentials already done hoi goise, maps of Assam already done hoise, MCQs আমি নতুনকে প্রভাইড কৰিব গৈ আছো। আমাৰ আসাম যোনটো এনশিয়েন্ট আসাম হিষ্ট্রি হয় that is done, যোনটো medieval আসাম হিষ্ট্রি হয় that is done. আসাম এসেনশিয়ালস ত আপোনালোকে I don't know whether you guys know or not, but আসাম হিষ্ট্রি, পলিটি, জিওগ্ৰাফি এইবিলাকৰ বাহিৰে যোনবোৰ বেসিকে কোৱেশ্চন আহা বস্তু আছে, লিটাৰেচাৰ হওক, ৰিলিজিয়ন হওক, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, ডান্স, মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টস, তাৰপিছত আমাৰ কাপুৰ, ফোকলোৰস, এইবোৰ সব ইনভলভ কৰি আমি আসাম এসেনশিয়াল বুলি এটা মডিউল বনাইছো, that's done. So geography, Assam geography and Assam economics are also done. So we are almost towards the end of Assam plus by JD sir. So this is also a very very important thing for the ones who are Assam oriented prelims or bostu bisari ase. I think this is your one stop solution. And current affairs ami already almost ended palu. Ite to live classes twice a week nohoy, we are having thrice a week classes. Thrice a week class soli ase. Compilation already, first monthly and yearly compilation already out. Yearly compilation to kali ahibo baru, and one APSC Orkana will be doing it from April 25 to July nohoy baru, it will be till April 26 itself, and CA notes to provide korai goise, but it's a very comprehensive current affairs module. ठीक है, so all baru apnalokok amar gita kotha koi dilu to koboi lagibo. Now we will understand je can I clear APSC prelims in 60 days. Okay, तो ये है हमारा प्रश्न. So can I clear APSC prelims in 60 days বুলি কবলে গলে তাতে তিনটা ধৰণৰ take 3 categories of students we will get. Okay, so the first category are the absolute newbies মানে যোনে ধৰক আজিলৈকে APSC কথা ভবাই নাইকিয়া, absolute newbies.
তেওঁলোকে লাইক আই হেভ গট পিপল যোনে ধৰক মে ফাউণ্ডেশ্যন বেচত জইন কৰিছে বা ধৰক এপ্ৰিলৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেচত জইন কৰিছে বাট দে ৱান্ট টু গিভ APSC ফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অ'কে দে ৱান্ট টু গিভ APSC ফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ well and good so there are people যোনে for the sake of experience বা যোনে লাইক ইউ নো সবে ডিএসএ কাৰণে দিব বিচাৰিছে or whatever factor be it যে আজিলৈকে আজি কি তাৰিখ আজি 6 তাৰিখ 6 মে মই 6 তাৰিখলৈকে APSC syllabus চোৱাই নাই হেতু এটা category of student second category of students are I have prepared diligently for 1 year appeared for prelims before মানে for the ones যোনে ধৰক আগতে পঢ়িছে for what reason or another they have not qualified for prelims that is the second category of students and third category students are the ones jone dhorok multiple times prelims clear korise multiple times mains clear korise already officer hoy already cleared officers hoy so hetu eta third category of students and sobor kane proshno to beleg beleg prothom kotha ajiloke pohai nai and heneke jodi sabole jao yes I have never touched APSC syllabus jodi kobo jao in 60 days it is very tough no very tough okay very tough माने भगवान का साथ होना पड़ेगा सितारे बुलंद होने पड़ेंगे and we will have to be extremely lucky कि आमी माने ए 60 days और जुंदु पढ़िसु तापा majority of things have come so जदि stage 0 आपुनी आजी आसे stage 0 जदि आपुनी आजी आसे please ensure যে আপুনি 12 to 13 hours দিবলে ৰেডি আছে তেতিয়া আমি কোবাত অকমান এটা পজিশনত যাব পাৰো যত আমি পেপাৰখন দেখি পেলাই we will understand যে we are able to do something correctly okay so যদি আমি এনেকুৱা এটা পজিশনত আছো কি I have never touched APSC syllabus and তথাপিও মই 60 days ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম answer I cannot say no because মই তো গুটে ষ্টুডেন্টৰ ইন্টেলিজেন্সৰ স্যাম্পল স্পেস লৈ বহি থকা নাই I cannot say no, I cannot say yes, but I can measure the toughness. I can say that it's going to be very tough. Jodi apni aji ground zero ta se, but it's worth a try. How and what are you going to do in this 60 days so that apna lokor worth a try attempt to hoy? Okay? If you are someone who has never touched APSC syllabus before. So who are these people? Late starters bhabi asile mandil you were thinking je dim ba like you know ghora pa koi ase ki de but apni kiba na kiba karone dibo par nai kya so late starters working aspirants who delayed prep a lot of students we have who are working aspirants so mo agoteo koisu sandpaper has been fortunate that it has been chosen by smart kids okay etu moi mur kunu tat credit nai but আমি এনেকুৱা sample space cater কৰা আৰম্ভ কৰিছো even in YouTube আমি we are somehow catering to the smart kids we are somehow catering to the smart aspirants the ones who actually are serious about their studies তেওঁলোকে জানে কি তেওঁলোকে কি কৰি আছে so that a majority of people we have got working aspirants as well last 4 months to about 90% students who have come are working aspirants so working aspirants কি হয় তেওঁলোকে মানে ইমানে বিজি থাকে নিজৰ লাইফত আজি পঢ়িম কালি পঢ়িম পৰহি পঢ়িম হেনুকালা ষ্টেটত থাকে so they are also the one যাৰ prep delay হৈ যায় students who are overwhelmed by syllabus overload like জুনে ধৰক জানুৱাৰী স্টাৰ্ট কৰিছে ধৰক কৈছো জুনে ধৰক ফেব্ৰুৱাৰী স্টাৰ্ট কৰিছে so they are the ones জুনে ধৰক কি পঢ়িম কি নপঢ়িম হ'ব বাৰু চাই লও হেনুকা কৰি পেলাই বলে লেট হৈ থাকিলে people who are currently treating current affairs PDFs like haunted manuscripts like all current affairs e pohi pagola hoy gese like 2-3 saal se current affairs e pohi ase statics or mathaye mara nai current affairs pohi ase current affairs likhi ase current affairs analysis sai ase current affairs revision kori ase statics or probably 100 mile man durot ase they are also considered to be people june ajiloke APSC syllabus one so all of you will be considered in the same category now what is your objective hati din ase hati dinot we cannot like you know hati dinot we cannot say je ami ekdom extreme subject expert hoi jam hetu to hobo nuaro etu to practical bostu or jodi apnaloke bole masters or kori thoise kiba ara ota subject so obviously you already have a prerequisite knowledge for that hetu kotha manai kwa but if you a blank canvas so obviously ami subject expert to hobo nuaro what we will try to do
আমাক মাস্টাৰি নালাগে পারফেকশন নালাগে আমাক ম্যাক্সিমাম স্কোর এক্সট্রাকশন লাগে we are going to do smart study okay আমি যা তাকে পঢ়ি পেলা আগবাঢ়িব কাৰণে আমাৰ ওচৰত 60 days টাইম নাই but also I am not talking about the people যোনে আগতে বহুত diligently exam দিছে তেওঁলোকক মই কোৱা নাই কি স্মার্ট স্টাডি কৰক আপোনালোকৰ ওচৰত আপুনি আগতেও পঢ়িছে ইতিয়া এনেকুৱা লাগিব পাৰে কি টাইম শৰ্ট আছে কি পঢ়ো কি নপঢ়ো এনেকুৱা লাগিব পাৰে but you are supposed to study everything I am only talking about people যোনে আজিলৈকে APSC প্ৰিলিমছৰ কথা একো খবৰে নাই প্ৰথমবাৰ তেওঁলোকে এবাৰ এক্সাম দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা জাগিছে they want to do it for their experience so 60 days আমি কি ভালকে কৰিব পাৰো I am talking about them if you are someone যোনে আগতে প্ৰিপাৰেচন কৰিছে ইতিয়া টাইম শৰ্ট হৈছে কাৰণে প্যানিক কৰিছে this is not for you আপোনালোকে সব পঢ়িব but for the ones যোনে প্ৰথমবাৰ এক্সাম দিব without preparation তেওঁলোকৰ কাৰণে you are supposed to do smart study so you are supposed to pick up topics okay you are supposed to pick up topics because সব পঢ়ি থাকিব কাৰণে from zero আজি আপোনালোকৰ সময় নহব পাৰে so you are going to do limited preparation time এ ইমান আছে and maximum source extraction কৰা আমাৰ objective হয় এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম এটা আমি সামগে you have to do a combat ready prelims brain apuni ready koribo lage apuni exam ot jabo exam appear koribo that is your objective ami hetu fulfill koribo lage so ami ki korim prothom kotha one source per subject itia apuni former episode doi thakibole apnar so samoy nai je apuni thousands of telegram group join korise you have joined thousands of telegram group and that thousands of telegram group ot apnar so thousands of pdf ase hebur itia poi thakibole gane amar so samoy nai you are supposed to choose one like one source jodi apni crash course join korise tetia hole trust your crash course institute jodi apni nije self study korise tetia hole apnar notes upor rely korok jodi apni ene kwa je like you are starting to look for sources tetia hole like apnar jonbu standard books ase tar pora high yielding jonbu topic hoibo pick up kori apni pohibo pare but at the end of the day you have to choose only one source per subject apnar osor 1000 ta bostu poi thakibo karone itia homoy nai so stop hoarding apni jodi ekdom gutai goi ase apni drive and pen drive and hard drive and duniyat sobote bostu gutai goi ase homoy nai etia hati din ase eta source pick up korok juntu apnar style or hoy juntu apunar like comforter hoy etu pick up korok etu pohok no note taking obsession ita homoy nai ইটা নোটছত বনাই থাকিবলে সময় নাই যে আপনি সিধা পঢ়িব লাগিব তাৰপা এন্ড মাইন্ডত ৰিটেইন কৰিব ট্রাই কৰিব লাগিব নো ৰিসাৰ্চ মোড যে এটু লাইক এটু সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰত এটু আছে হাই কোৰ্ট অৰ্ডাৰত এটু আছে আজি মোৰ এজন ষ্টুডেন্টে ডিফেকশনক লৈ পেলাই বহুত কনফিউজ হল সো এইবিলাক বস্তুত আপুনি খুমাবলে ৰাইট ন সময় নাই সো জিও আপুনি সোর্স ইউজ কৰে whatever source you are like following please ensure that it is comprehensive so that apuni nijor falor pa juntu apuna effort lagise je research korim analyze korim he research to jeri kati jay because apunar sat ase 60 days so itia research kori thakibole 30 din gusi jabole apunar sat samoy nai okay and also topper hoarding behavior hobo na lage je amuk topperor etu style hoy bhusuk topperor etu style hoy to toppers hokolor sobore nija style thake okay all toppers have their own style and toppers of style copy koribo gole there might be a lot of problem because sub toppers of beleg style thake to he beleg style or pa apuni like dine ratiye jodi okol bele apni toppers of talk huni ase 60 days of toppers of talk huni thakibole apnar jor homoy nai pick up a topper ja kotha huni pele apnar lagise je you can rely on the style they are following because sobore style to beleg ma agoteo koisu pick it up and do it topper to topper ঘুৰি থাকিলে আমাৰ জডিতে সময় নাই মনত ৰাখিব আপোনাৰ জডকল 60 দিন আছে ওকে your preparation right now should feel like assembling an emergency armor আপনি তে যাব লাগে বাস আপনি কাম কৰিব লাগে বাস that a research note making advices এইবিলাকৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত বিশেষ সময় থাকিব নোৱাৰে ওকে now understand the deeper nuances কিছুমান myth যোনবোৰ আমাৰ APSC বহুত famous হেবিলাক লৈ পেলা আপনি অলপমান ক্লাৰিটি আনিব লাগিব ওকে যে আসাম মানে আকো আসাম হিষ্ট্রি নহয় সব আসাম মানে আসাম হিষ্ট্রি লৈ পগলা হৈ থাকে যে অকল আসাম হিষ্ট্রি পঢ়িম আৰু গুছি যাম পিছত তাত গৈ দেখা পাব যে লিটাৰেচাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে আৰ্ট এন্ড কালচাৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে তাৰপিছত দেখিব যে আপোনাৰ সিনেমা ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে স্পৰ্টছৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে হুজ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে তাৰপিছত তাত গৈ পেলাই এইবোৰ দেখা পাব
সো এইবোৰ যোনবোৰ ডিপাৰ নুৱান্সেছ হয় যে আসাম মানে আসাম হিষ্ট্ৰী নহয় এইবিলাক বস্তু আমি বুজি ল'ব লাগিব ওকে এইবোৰ আমি বুজি ল'ব লাগিব এটো কি ফটো হয় যদি আপুনি আমাৰে মই লিংকটো বাৰু ডেসক্ৰিপচনত বা আমাৰ কমেন্ট সেকশনত লগাই দিম I started this series called Stop Failing APSC Prelims. Okay, Stop Failing APSC Prelims বুলি মই এটা তিনটা ভিডিও এটা series বনাইছিলো. Stop Failing APSC Prelims. Okay. তো তাত মই তিনটা টপিকত ডিভাইড কৰিছিলো এটা হল আসাম এটা হল পলিটি আৰু এটা হল the rest of the subjects economic history geography etc. that I did this like split of question by heri apnalokok moi data analyze kori disilu I analyzed data of the new syllabus and I told you ki what kind of questions are coming from each of the subject I will suggest je apnaloke he gita video bahut diligently sai you should go back to those videos and you should look at it that pdf motar available ase in case you want that pdf that also you can ask by texting to 7638032775 hetu lora soli blake khujise je kuntur ki split hoy hetu pdf o ami find like we will give it to you for free jodi apnaloke amagara text kore the point is that you have to understand je kuntu topic ki ahise you have to understand that je kuntu topic ki ahise asamot ki ahise economics ot ki ahise a lot of people skip economics skip korile jonto last year question paper ahisile economics skip korile apni ekue noile heten jiman bur economics or proshno ahise and we have this thought je medieval par proshno na hai economics par proshno na hai apuni jodi data sai proti bochore economics par bahut beshi proshno ahe medieval kotha moi nokou baru but economics over bahut besi proshno ahe so on what basis were you skipping economics and please understand je APSC junto economics hoy ar UPSC junto economics hoy hetu eke nohoy agote moi to kotha koisu etu video moi tar pora katisu stop failing APSC prelims learn to study economics geography history je UPSC apuni budget aru amar economic survey kon poi pela gusi gole hoi jabo APSC nohobo APSC apna concept hube APSC apna question gude from regular static economy so poribo gute khinie lagibo you cannot skip topics which are specifically important so junto egida video mo tinta video banai thoisu I suggest je apnaloke tinta video sai 1 hour nohoye sake lagile 1.5x of speed ot sai lobo ei tinta video sabo and you find out je what are the questions which are actually coming based on data and jodi bisareo ki you need the pdf of it just drop us a text and we'll give you the pdf but you have to understand the nuances because apuni jodi static strong nokore current affairs apunar dupti naiya bosabo nuare because current affairs is something that you can try as much as you can je apni pohi jai but the point is there will be always some current affairs which you thought is not important and APSC thought is important so hekane static is your unfailable armor it is your unfailable armor etu iman strong kori jaok je current affairs diu na hok kyo apuni nijor static ere nijor naiya par koribo parise so you'll have to understand the deeper nuances je etu sob pohi thakibla kana apnar sor homoy nai তেতিয়া হলে কোনটো সাবজেক্টত কোনটো পার্টৰ পৰা ইভেন টপিকসও মই লিখি দিছো হে ভিডিওটোত বা পিডিএফ টো যদি আপনি লয় যে কোনটো টপিকৰ পৰা আহিছে হেতু ফাইন্ড আউট কৰিব এন্ড দেন ইউ স্টার্ট your studies okay some do's and don'ts daily MCQ কৰিব আপনি যেহেতু প্ৰথম পঢ়া আৰম্ভ কৰিছে you might not have a habit to do your daily MCQs যদি daily MCQs এটা দুটা কৰাতকে I will suggest you give full marks our mock is the most like taken mock aru because moi to agoteo koisu joa bosor amar mock current affairs poha milai plus 72 ta proshno common ahise ebar I cannot say so because proshno to ta nahibo boli moi koisu but we still are understanding the angle in which APSC is thinking ami try korisu joa bar to ami parisu olop alignment milabole ebaru ami alignment milabole try korisu 60 ta test ami provide koru 60 test apuni offline online ahi jetia morji tetia exam dibo pare lora soli kali agdina kon text die ki kali mi test 14 dim test 15 dim ahe amata room hoday available thake you can come take your paper ami apnalokok loge loge print out kori dim you just sit and give your exam
কিমান সুবিধা আমি আপোনালোকৰ কাৰণে কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো নাও ইট ইজ আপন ইউ whether you want to take that সুবিধা or not যে ক্লাছৰুমত বহি পেলাই যোনটো টেষ্ট দিয়া হয় এন্ড ঘৰত বহি পেলাই যোনটো টেষ্ট দিয়া হয় অল অফ ডিফাৰেন্স আছে যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক যদি লাইক ইউ নো লাইক লজিষ্টিক্যাল ইস্যু আছে কি আহিব নোৱাৰো বেলেগ কথা বাট যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীতে আছে তেতিয়াহলে ইট ইজ হাই টাইম যে আপুনি আহি পেলাই ক'বাত বহি পেলাই এক্সামিনেশ্যন সেটআপত আপুনি পৰীক্ষা দিয়ে কেতিয়াবা এজন দুজন ল'ৰা ছোৱালী আহিও পৰীক্ষা দিয়ে তেনে we are okay with it because the whole point is we should be available for your help আপোনালোকক যি হেল্প লাগে আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰো যাতে হেকানে আমি আমাৰ কাম কৰি আছো আমি আপোনালোকৰ কাৰণে अवेलेबल আছো আপোনাৰ কথা এতিয়া কি আপুনি হে সুবিধাটো যোনটো আমি প্ৰভাইড কৰিব ট্ৰাই কৰিছো হেতু আপোনালোকে এক্সেস কৰিব বিচাৰিছে না নাই সো আৰোহণ 2.0 হাটিটা টেষ্ট আছে like 12 sectional test baki all of them are full length test aru very tough we keep the tests tough because more kotha to hol more you certain like you know practice the better you'll perform in war so amar mo agote koisu jodi 80 paise 80 ba 90 paise you understand the main exam ot apuni 110 to pai jabo lage because they are extremely tough okay so don't start any new book of course etu to ma apnak kolwe don't compare preparation stop talking to your friends right now okay stop talking to your friends okay aru jeneke ko ami agote delhi thakute jun manhe bahut bar year pass nokore mane teuluke nijoke bahut like you know they are in a place where teuluke nijeu discourage hoy thake aru belegoku discourage kore so we used to call them khalifa to khalifa manhor por olop durot thakibo খলিফা মানুবলাকে কি কৰে নিজৰবোৰ কৰি লয় কিন্তু আপোনাক মানে ডিসকারেজ কৰিব কে 78 টা কি দিবি আৰু এ বাদ দে থ পিছবালা দিবি তো পিছত দিবি আৰু এ আমুকটো ভাল নহয় তো ভুসুকটো ভাল হয় দিস দ্যাট সো প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড যে আপুনি খলিফাৰ লগত এসোসিয়েট হৈ আছে নেকি বা প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড যে আপুনি বেলেগক আগবাই কোনবাই বলে 110 পাইছে আপুনি বলে 40 পাইছে হেতু চাই পেলে আপুনি ভয় খাব লগা একো নাই maybe the subject maybe the mock which you gave contain topics which are your weak point and the 100 point or strong point so apuni etia he weak point go identify kori ag bahibo lagibo so in no circumstance you are going to compare your preparation apuni jodi library ase kakhor manhor logot kotha patok kintu kiman paiso mokot ki paise because my students are coming and asking ki average kiman paise lorasuri mokot this is not correct apuni nijor preparation opor dhyan diok kom holeo besi holeo you are supposed to do your part okay and 100 most important topics videos uploaded 48 hours before exam suppose on kedeba hoy some videos are there june dhorok dudin agot apna kobo je ei gita topic pohi nogole problem hobo 3 din agot kobo di gita topic pohile no enuka my technique to follow nokorile you are going please ei bilak hyped videos opa olop durot thakok moi to ko ki 48 hours agot apni youtube e khulibo na lage যদি আপনি কোনবা ক্র্যাশ কোর্স লইছে বা আপনার যদি কিবা কোর্সৰ এক্সেস আছে তেতিয়া হলে 2x স্পিডত শুনক তাৰ বাহিৰে ভিডিও ফোন সুবই নালাগে পিডিএফ পঢ়াটো বেলেগ কথা বাট এইবিলাক হাইপ বস্তু বা দূৰত থাকক কম্পাৰিজন নকৰিব নতুন বুক নপঢ়িব দিস আর your do's and your don'ts okay so for the new ones this is our plan যে what are you supposed to do আপুনি এটা সোর্স লব নোট মেকিং কৰিব দৰকাৰ নাই এনেকুৱা সোর্স লওক যত আপোনাৰ নোট মেকিং আৰু ৰিসাৰ্চ মোডৰ ঝঞ্ঝাটটো বেলেগে আপোনাৰ কাৰণে লৈ লৈছে বা আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ সোর্স লৈছে যত ইমান এক্সপ্লিসিটলি এক্সপ্লেইন আছে কি আপুনি আৰু বেলেগ কি গৈ পেলাই এক্সপ্লেনেশন চাই থাকিব দৰকাৰ নাই কিয়া আৰু এই টপাৰ ওডিং বিহেভিয়াৰ কৰা বন্ধ কৰক এগৰাকী টপাৰ বা এজন টপাৰক ধৰক যাৰ লগত আপুনি মোষ্ট কানেক্ট কৰিব পাৰিছে আৰু তেওঁৰ যোনটো ফান্ডা হয় হেতু ফলো কৰিব বিচাৰিছে যদি ফলো কৰিব নহলে মেন্টৰ আছে মেন্টৰক খুদিব প্লাস ডিপার নুয়ান্সেস যোনবোৰ আপোনাৰ আছে কোনটো সাবজেক্টৰ কি ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট অলৰেডি মই ভিডিও বনাই থৈ দিছো পিডিএফ আছে পালে লৈ লব মানে লাগে যদি লৈ লব নুয়ান্সেস বোৰ আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰিব যে যোনবোৰ পপুলাৰ বস্তু যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মেইন আৰু স্ট্যাটিক হিৰো নহয় এইবোৰ সব পকদিয়া কথা you are supposed to take care of statics much more than your current affairs will be 25 to 30% current affairs etao nokora keu topper ACS kwa amar record ase amar student so henuka ke static prepare korok jate ji kono dhoroner current affairs ahile apuni ji jane hetu kori pelai bakibur static or hohayot apni jate ulai jabo pare also full marks koribo error revision notebook eto thaki gol kwa error revision notebook mane ki moi agoteo eta jetia video banaisilo ki how are you attempting your test series tetia I don't know whether you guys remember or not I talked about a green list and a red list
I keep talking about the green list and the red list. Green list are the ones junbur apuni pare, your strong topics, and red list are the ones junbur apuni nuare, junbur hol apnar problematic topic. So he problematic jono red list hoy error notebook revision. So he to error notebook buli ma koiso. তাত আপোনাৰ ভুলবোৰ আপুনি লিখিব আৰু বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰিব till it becomes your strong point. Also current affairs revision fast কৰিব লাগিব, rapid current affairs revision you need to do, but rapid বুলি কিয় কাৰণে কৈছো, you don't have to spend a lot of time on current affairs. Okay, stage 2, I have prepared diligently for 1 year, appeared for prelims before. মই আগতে prepare কৰিছো দিছো, but মোৰ prelims হোৱা নাই. That category of student. Okay, now we are going to look at that. So কোন সকল students হয়, which students are the one jone diligently ek bosor prepare korise ba prelims agote prepare but like হোৱা নাই. So there are people who have failed prelims very narrowly, like 1 mark 2 mark 5 mark enuka dhoroner markere 5 to narrow নহয় বাৰু, but enuka dhoroner marker karone teolokor kiba karone prelims হোৱা নাই. enuka lora chali ase jone GS clear korise, CSAT clear কৰা নাই, repeatedly stuck near cutoff, specifically for the one june 70 to 80 range ot atki thake. There are lot of people june 70 to 80 range ot atke, teoloke 80 er pra olop beyond thela marile they will be entering the prelims, but kiba na kiba karone teoloke he range tot atkise. They know the syllabus, they have studied for it, but they lack conversion. These are the students june second category pore. So tar problem to generally ki hoy, inconsistency, over attempting, panic, weak revision system and careless errors. It was obvious understood aro je inconsistently in cases of studies. Okay, je majote poha hoise majote poha hua nai kya. Mur sote enuka student ase jo abosor dibo noire because their age kom asile, full 2 years paise, full 2 years itia inconsistent ahi pele koi ase ki no pohile hobo. I don't know ki no poilobo. Mur mate if you are in this category june diligently ek bosor pohise but june agote prelims hua nai but dise, you should study everything. You have got enough time. So I am supposing je apna poha hoi goise, so etut moi etu por hetu noporibi enuka nokom, because you are not the first category student. First category student are new people, teolokor so time nai. You are second category, apna so time ase, apni pohise, so you are supposed to study everything. তাৰপিছত ইনকনসিস্টেন্ট হক, ওভাৰ অ্যাটেম্প্ট, হেকাৰণে মই বাৰে বাৰে এবাৰ মকত কৈছো লৰা ছোৱালী বিলাকক এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব কাৰণে. ওকে, you experiment till the point you find out what is your efficiency. এই efficiency যোনটো like rat হয়, যোনটো efficiency কৈ থাকো, এটো মই সাকে 4 সাল মানৰ পৰা কৈ আছো, efficiency. আপোনালোকে you need to find out what is your sweet spot. যেনেকে মই জানো মোৰ এফিচিয়েন্সি হল 75%, এটো মই মোৰ ইউপিএসসি টাইমতে ফাইন্ড আউট কৰি লৈছো যে মই যদি লাইক 100 টা অ্যাটেম্প কৰিছো মই 25 টা ৰং হবই. So I'll have to calculate in a way ki moi 25 ta bhul kori pelao moi mur cut off like 90 plus minimum anibo paru mu time ot. Etia dhorok apni 100 plus attempt korile bhal hoy. So you have to devise a plan through your mocks. Okay, you have to devise a plan through your mocks ki apni kiman bhul kore, apni ki beshi bhul kori kom write kori ase neki, are you over attempting, apnar enukwa hoise neki ki apni dher attempt kori ase but apnalokor answer to hua nai kya, are you over attempting. Hey, a post to find out keneke koribo, when are you giving mocks nidile you'll be not able to find out. Panic koru, ami bahut manhu asu june panic koru, enukwa ma topper ase, I have got topper students june like last year crack kora topper students ase june prelims mane himan bhal nokorile jiman bhal teo koribo parile heten. Why? Panic. Yes, teo qualify korile, mains phali dile, tar pisot teo ita officer, but teo a panic too is specifically joined with prelims. Okay, prelims level manur eta special panic thake, kintu ami eto overcome koribo lagibo, aru eto overcome ami keneke porim, revision re aru mock re. Weak revision system, পঢ়ি গৈ আছো কালি মোৰ এগৰাকী ষ্টুডেন্ট আইপলা কৈছে যে যোনটো লাইক ডেইলি গোল আমি দি আছো হে ডেইলি গোলটো বলে বহুত হেভি হৈছে কিউকি মিউনিসিপালিটি আৰু পঞ্চায়ত পঢ়িবলে তেওঁৰ 7 আৱাৰ্স লাগিলে। মিউনিসিপালিটি আৰু পঞ্চায়ত তোমাৰ ৰিভাইজ কৰিব দিছো 7 আৱাৰ্স কেনেকে লাগিছে, প্ৰথমবাৰ পঢ়িলে 7 আৱাৰ্স লাগাটো বেলেগ কথা, কিন্তু ইফ মিউনিসিপালিটি এন্ড পঞ্চায়ত একেলগে পঢ়িবলে আপোনাৰ 7 ঘণ্টা লাগিছে, তাৰ মানে your revision system is weak. আপুনি চাগে initially notes নবনালে
but by your source is very exhaustive because municipality and panchayat poibole apna 7 hours lagibo nuare. Okay, so this is how I'm understanding, I'm telling you what are weak revision system. Je apunar tat source e nai, you have no notes, apunar apna notes e nai, you are again going back to your coaching study material. Please understand that jimanu propaganda nephelai kyo coaching study material di apuni prelims mains eku pass koribo nware. Coaching material is a formality jonto even amiu koru. In fact moi to coaching material e bonwa nasilu till students started coming and asking our coaching material. Jo abosono moi hard copy u bonwa nasilu, ebar lora sali bisarise aru amar lora sali beshi hoi gol, so in order to cater for them ami study material banaisu. Study material is for revision. Study material is for revision. আপুনি যদি পঢ়া হৈ গৈছে তেতিয়া হলে আপুনি ঘুৰাই পেলাই চাব পাৰে, কিন্তু যদি আপুনি অকল হেতুকে পঢ়ি আছে, not done. So study material, take that for your revision. Take your notes for revision. Take your notes for revision. Okay? So আপুনি যদি repeat revision system মানে আপুনি either ভাল source এটা নাই ধৰা বা এনেকুৱা হৈছে যে আপোনাৰ time আপুনি ইমান ভালকে divide কৰা নাই for revision. Okay? And revision doesn't only needs a source, doesn't only need a book, you can also do revision through mocks. আপনি mock di peleও revise koribo pare. So revision to kintu apni strongly koriboi lagibo, apni 7 ghonta lagabo nuare, you have to do it effectively, you have to do it smartly so that apnar revision to complete hoy. Plus careless error, over attempting and careless attempt to ekeloge, it is a combined thing. Over attempting aru careless error etu tetiai solve hobo jetia apni practice koribo. So if you are someone who has failed prelims previously, CSAT কেনেবাকে নহৈছে, repeatedly cut off 70 to 80 range ত ফসি আছে, বা syllabus জানে কিন্তু conversion হোৱা নাই, these are your problems and we are supposed to solve it. কি কৰিম আমি এটু কিন্তু মই নতুন লৰাছলিখিনি কোৱা নাই, because this sample space does not exist for them. এটু তেওঁলোকৰ ওচৰত নাই কিয়া, this data they don't have. Okay, this data they don't have. জুনে second category of students হয়, you have to be brutally honest to yourself and apuni etu kintu you have to find out day. Etu find out nokorile apnar kenu labh nai. You have to find out the flaw in your plan. The flaw in your plan. Apuni nijor plan out flaw to find out koriboi lagibo. You will have to find out je why exactly did I fail, ki karone atat a sunny mane moi mur bemar asil, মোৰ পানী পিয়া লাগিছিল, মই ডিস্ট্ৰাক্টেড আছিলো, ডিস্ট্ৰাক্টেড বৰ তথাপি ভ্যালিড হয়, মোৰ ভৰি বিষাই আছিল, এবোৰ মই খুদা নাই ৰে, এবোৰ মইতো খুদাই নাই, মোক ক'ব দৰকাৰ নাই, আপোনালোকে নিজকে উত্তৰ দিব লাগে. সো বি ভেৰি ব্ৰুটেলি অনেষ্ট. কোনবা এখন কাগজ লওক, কাগজ লৈ লিখক কি আপুনি কি কাৰণে ফেইল কৰিলে, বোলে মই ইকনমিক্স পঢ়ি যোৱা নাছিলো আৰু সব ইকনমিক্সে আহিলে, মই বোলে ওভাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স পঢ়িলো, হেদিনাখন ষ্টুডেন্ট এজন আহি পেলাই কৈছে এবাৰ তেওঁ 110 115 পাই আছে, ভগৱানে কৰক তেওঁ পাছ কৰক, বাট তেওঁ যেতিয়া আহি পেলাই ক'লে যোৱাবাৰ তেওঁ ইমানে অবসেশন দেখালে কাৰণ মোৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টুডেন্ট, যোৱাবাৰ ইমানে অবসেশন দেখালে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স লৈ পেলাই কি তেওঁ মানে একোকে কৰিব নোৱাৰিলে. So he is being brutally honest about it. তেওঁ নিজৰ static to strong কৰি পেলাই এতিয়া আগবাঢ়ি আছে. So you have to be very very sure ki why exactly did you fail. যে accuracy issue আছিলে, মই বলে 100টাই attempt কৰি আহিছো, revision issue আছিলে, মই বলে পৰি গৈ থাকিলো কিন্তু মই ৰিভাইজ কৰি নাছালো, ঘুৰিয়ে নাছালো, time management যে গুল কৰিবলে সময় নহল, মোৰ এনেকাও ষ্টুডেন্ট পাইছো মই গুল কৰিবলে সময় নহল, যে time management মই বলে অসম পোৰশনটো গমে নাপালো কি হৈ আছে দুনিয়াত, কারেন্ট এফেয়ার্স মই একেবাৰেই নপঢ়িলো, ওকে একেবাৰেই নপঢ়িলো, অলপো নপঢ়িলো, বলে 1% নপঢ়িলো. But honestly speaking, I have got toppers from 2024 batch, june 2023 batch, june etao current affairs nagorake prelims dunia ke ulai loise. But still I will consider je current affairs olop holeo pohibo lage. So ei gutei bor bostu you need to find out, you need to diagnose. Apni jodi diagnose nokore, then how is it going to be apunar flaw in the plan apni keneke find out koribo. So you need to diagnose. And jodi you are the second category of student, then you need to diagnose it very very properly and then only you are going to start for your plan. Apuni ki koribo lage, as you have already finished studying, de apuni ek bochor pohise, you have already finished studying, I am expecting that you will be doing 2 rounds of revision. Okay, so 2 rounds of PYQ pattern mapping. So Gandip sir baru eta JD sir eta bhal video ase, moi hetu tag kori dim, moi Gandipok koisu aru eta video banabole. I think he'll come up with a new video for PYQ pattern mapping.
So PYQ বোৰ চাই পেলাই আপুনি অলপমান এনালাইজ কৰিব কি what kind of questions are coming, যে mapping or question আহি আছে মই বাৰু আপোনালোকক যোনকিটা ভিডিও বনাই মানে লিংক কৰি দিম তা হেতু PYQ mapping এ হয় তো তাত বলে mapping ৰ প্ৰশ্ন আহি আছে তাত বলে লোকেশন বেস প্ৰশ্ন আহি আছে তাৰ পিছত তাত বলে স্কিম বেস প্ৰশ্ন আহি আছে তাত বলে লিটাৰেচাৰ বেস whatever type of PYQ pattern you need to make তো হেতু ম্যাপ নিজৰ ফালৰ পৰা কৰি ল'ব পাৰে নহলে আমাকো ক'ব পাৰে আমি অলৰেডি ম্যাপ কৰা আছে mock analysis I have got student jone graph akia ki muk pathaise je iman graph hoise mor iman graph hoise progress hoise that is the level of dedication people are putting so apuni mock to okol marks kini sai bole 70 paise marks kini sai happy ba sad hobole dorkar nai mo agoteo koise mere separate video on it so he mark to sai pele apuni analyze koribo ki what are your weak areas what are your strong areas যোনবোৰ আপোনাৰ স্ট্ৰং এৰিয়া হয় আপুনি ৰিভিজনৰ কাৰণে পিছত থব যোনখিনি উইক এৰিয়া হয় ৰিভিজনৰ কাৰণে আগত থব বাট ইউ আৰ সাপোজ টু ডু ইয়োৰ মক এনালাইসিস ৰিভিজন ইন সাইকেলস আপোনাৰ এটো ফাৰ্স্ট ৰাউন্ডৰ ৰিভিজন বুলি মই ধৰিছো বাট আপোনাৰ যোনটো সাবজেক্ট হয় সেই সাবজেক্টৰ ৰিভিজন আপুনি কেটা সাইকেল কৰে এটো আপোনাৰ কথা বাট ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ইয়োৰ ৰিভিজন সাইকেলস it should now be speed retention and decision making now you are working on your execution apuni gyan to ahoron kori lole itia you have to work on your execution kepi apuni on the day of exam apuni ki kori ase je apuni jetia ekota proshno pai pela apnar bhoy lagi jay niki je apuni koribol mane what is your exact strategy apuni nuare niki to etu karone mock analysis apuni koribo lagibo apuni revision koribo lagibo and you have to work on your speed on your retention on your decision making kuntu erim kuntu dhorim and don't collect more content eto to hoy baru hoy gol apni jiman content korile aru koribo dorkar nai so first round of revision on we will do this second round of revision on full length time mocks okay eto imperative kori boy lagibo you are supposed to do full length mocks okay adha adi mock kori lab nai full mocks apni koribo নিজৰ attempt strategy to itialake apni find out kori lobo lage because joabar apnar strategy to work nai kora so you are supposed to change your strategy joabar jonbor kaam nai kora ba tar agor bar joto kora nai if this is your third attempt or fourth attempt or whichever attempt and you have not cleared prelims till now your strategy is not working and if your strategy is not working your course your jodi pohi pelai disile then your sources are also not working itia bar source change koribole moi noko itia very close to the exam so apuni strategy to kintu nijor change koribo lagibo learn when not to attempt ki eribo lagibo etu smart decision taking ki dhoribo lagibo ki eribo lagibo many prelims are not cleared by extra correct answers but by avoiding and focus only on weak areas kintu apna second round of revision hobo apuni to a white like you know red aru green list to apnaloke koriye loise no PYQ pattern mapping aru mock analysis kori so second round of revision ot apunar okol weak area bilakot concentrate korot so that you are able to do lesser mistake in the main exam okay so do's and don'ts apnalokor ki ase analyze every mock not just score revise repeatedly instead of collecting new sources maintain an error book eto duita category of student okare okay error book to ki mane the red list je apuni ki bhul kori ase aru apunar jonto bhul hoise সেই ভুলটো আপুনি শুধৰাব কেনেকে so this error book has to be maintained practice elimination technique নিজৰ gut feeling to strong koribole olop ami try koribo laibo ki kuntu right kuntu wrong তাৰছত heavily some specific topics full length test দিব লাগিব আৰু হুব লাগিব you will have to sleep day হুব লাগিব এনুকা নহয় কি আমি মানে নিজৰ brain to fog কৰি দিম এটো বাৰু আমি পিছত পাতিম বাৰু mental health কথা I am also planning to bring in a psychologist to come talk to you jobaru কৰিছিলো so হুব লাগিব calmness maintain কৰিব লাগিব আৰু অলপমান টেনশন ফ্ৰী হৈ থাকিব লাগিব কিকি জিমান টেন্স হ'ব হিমান আপোনালোকৰ পৰীক্ষা বেয়া হোৱাৰ চান্স আছে নকৰিব কি নতুন কে বলে গুটেবোৰ পঢ়িম আজি বলে মোৰ day 1 হেবোৰ কৰি লাভ নাই এতিয়া don't restart the entire syllabus no don't chase after every PDF or strategy video don't over attempt blindly don't ignore CSAT etu the important day don't ignore CSAT plus don't let one bad mock derail preparation a disappointment to no koribo okay disappointed no hobo eta bole beya mock hol মই বলে হেৰি মক বেয়াই হ'ব বুলি ধৰি পেলাই মক দিবলৈ যাব কি মক বেয়াই হ'ব doesn't matter মক বেয়া হ'বলে দিয়া যায় আপুনি এনালাইজ তেতিয়াহে কৰিব পাৰিব কি ৰাইট হল কি ৰং হল so don't let one mock derail your
preparation compare nokoribo, don't confuse with hard work with burnout. Okay, next third category of student june prelims clear korise agote bahut bar APSC mains bahut bar bohise ba like exam clear korise bahut bar clear kora lasoliu ase exam dia. So already officers ba june already interview bohise multiple times murata prelims multiple times clear korise aro. If you are the third category student, my number one advice to them, please don't be overconfident. Okay, don't be overconfident. আমি ইয়াতে মেইনস ওরিয়েন্টেড ব্যাচ বিলাকৰ পঢ়া 60 days পৰা ৰখাই দি মানে 60 days থাকাৰ পৰা ৰখাই দিছো because we want everyone to be like prelims oriented right now. Amar mure student আছে জনে 4-5 times prelims clear কৰিছে, like it's like their back of the hand, এনে বহিলে এখৰ ওপৰত পাই যায়. তথাপিও if you are that kind, তথাপিও মই কম কি 60 days আছে, don't be overconfident. মই জানো কি আপোনালোক বহিলে পাস কৰিব, আপোনাৰ strategy strong আছে, but still মই advice দিব বিচাৰিছো কি আপুনি এই strategy টো আৰু 60 days refine কৰক so that এবাৰ কম যোনটো rank আছে কম post আছে তাৰ ভিতৰটো যাতে আপুনি back of the hand or নিচিনা prelims clear কৰিব পাৰে. So number 1 মোৰ এটোৱে হ'ব, please don't be overconfident. Don't be overconfident. এবাৰ prelims is going to be dangerous, so we are going to at least a 60 days মোৰ যোনটো আছে I am going to dedicatedly preparing for prelims. Okay, next কোন category student হয় এয়া? Former mains candidates, obviously june multiple times prelims clear korise, interview candidate, serving officers and veterans after returning gap. মোৰ তাতে prelims crash course join korise 2013 or interview disile, 2014 or to interview disile, but somehow it didn't work out because of various reasons we know. So ebar she has come back amar crash course join korise. মই তেওঁক তথাপিও কৈছো কি like I have no idea কি আপুনিৰ background or foundation to কেনেকুৱা, but we'll try the best কি আপুনি ইমান ডাঙৰ গ্যাপত যে you have decided to come back and you appear for it, and she is attending the classes. Marvelous, she is attending the classes and live class at মই তেওঁক পাও. So veterans who are after returning a gap, তেওঁলোকৰো এটা কিবা থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ এটা like the confidence থাকিব পাৰে কি আগতে মই বহুতবাৰ দিছো, this time also will do it. So they are the category of student I am talking about right now. তেওঁলোকৰ already knowledge আছে, you guys already know things, you already have a plan. So this মানে মই বহুত বেছি আপোনালোকক নকও. Okay, কিন্তু what do you need to do? আপোনালোকৰ danger to কি হয়? Obviously over intellectualization. তাৰ মানে আপুনি বেছিকে বস্তুবোৰ কৰিছে, like you are reading too much into the question, you are reading too much into a topic, বা ইমান ডিপলে গুছি গৈছে, now you getting confused, so sophistication কৰি লৈছে আপুনি নিজৰ প্ল্যানত. So হেতু আপুনি এটা avoid কৰিব. Primarily whatever your plan is, আপোনাৰ যোনটো প্ল্যান ইমান দিন কাম কৰি আছে সেই প্ল্যানটোকে এক্সাক্ট ৰাখক, বাট হোন কৰক. হোন মানে আৰু এক্সট্ৰা ডেটা, এক্সট্ৰা জ্ঞান আনক, এক্সট্ৰা মক প্ৰেক্টিস কৰক, এক্সট্ৰা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডোজ আনক, বাট যোনটো আপোনাৰ স্ট্র্যাটেজি হয় সেই স্ট্র্যাটেজিটো আপুনি এই পইণ্টত চেঞ্জ নকৰিব. I am also expecting that you will have 2 rounds of revision. যদি 3টা রাউন্ড কৰিব পাৰে তেতিয়াটো আৰু ধুনিয়া. First round of revision I am expecting you to follow daily goals. Okay, daily goals specifically you need to revise your basics. মানুহে কেতিয়াবা বহুত হাই লেভেল বস্তু চাই থাকোতে নিজৰ বেসিক্স বিলাকক লৈ কনফিউজ হয়. So এবাৰ you just brush through your basics and work on your error notebook through mocks. আপোনালোকৰ actually precise কাম হ'ব যে do a lot of mocks. Okay, do a lot of mocks. যদি আপুনি multiple times prelims clear কৰা মানুহ হয় তেতিয়া হলে আসাম to strong কৰিব. আমি আসাম প্লাস আনিছো, হেতু আপুনি আৰামসে জয়েন কৰিব পাৰে. আসাম to strong কৰিব, ঢেৰ মক দিব, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অলপ কম্প্রিহেন্সিভলি চাব, আৰু যোনটো মক হয় এটো আপোনাৰ কিন্তু এৰৰ যোনটো নোটবুক হয়, মই কৈছো এৰৰ নোটবুকৰ কথা, বা যোনটো ৰেড লিষ্ট হয় হেতু আপুনি কিন্তু বহুত ভালকে চাব লাগিব, because this red list might create problem for you. বাকিটো আপোনাৰ strategy আছে, but this error wala red list might create problem for you, so apuni ei red list to bhalke sabo lagibo. And the second round of revision which I am expecting again is mocks, condense your notes further, go into maps and current affairs. So jiman apuni mock dibo pare himane bhal. Condense your notes further mane apunar jodi itiao kiba dangor ke note ase tete ole single night note ole convert koribole try korok,
এণ্ড প্লাছ আপোনাৰ যোনবোৰ ইবা শ্বৰ্ট বস্তু ধৰক মেথছ বা লাইক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা ধৰক লোকেশ্যন বেছড কুৱেশ্যন হেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা স্কিম বেছড কুৱেশ্যন যোনবোৰ এইবোৰ শ্বৰ্ট স্পট টাইপৰ যোনবোৰ কুৱেশ্যন হয় সেইবিলাকৰ যোনটো ডেটা হয় যোনটো বেকগ্ৰাউণ্ড হয় এইখিনি বনাব but I'm expecting you guys to do at least 2 rounds of revision প্ৰথম ৰাউণ্ডত আপুনি বেসিক চালে নিজৰ ৰেড লিষ্ট এৰৰ খিনি চালে and second roundত you did a lot of mocks তাৰপৰা আপুনি নিজৰ নোট খিনি further condense কৰিলে আৰু তাৰপৰা আহা বেসিক যোনবোৰ কোৱেশ্চন আহা পাৰ্ট হয় সেই কোৱেশ্চন আহা পাৰ্টবোৰ ম্যাপ হওক সিএ হওক লোকেশ্যন বেসড কোৱেশ্চন হওক স্কিম বেসড কোৱেশ্চন হওক who's who হওক হেবিলাক আপুনি স্পট কোৱেশ্চন যোনবোৰ আছে সেই স্পট কোৱেশ্চনবোৰ আপুনি ভালকে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চাইছে ওকে so these are the do's and don'ts ebu apnaloke janei baru jehetu already you are some person who has qualified prelims before but still my 2 cents about it je notes book compress koribo try koribo aru further compress koribo try koribo revise facts and basics repeatedly elimination and instinctive recall hednakon kunba ejon student e muk koise je agote moi bahut dhuniya ke eliminate koribo parisilu itia mor olop gut loi issue ase মানে মোৰ গাটে কিবা মোক ৰং ইনফৰমেশন দিছে সো এটোৰ এটাই সলিউশন আছে কি ইউ নিড টু ব্ৰিং ইয়োৰ গাট ব্যাক ইনটু অ্যাকশন থ্ৰু প্র্যাকটিস ওকে সো গাট আগতে বলে বহুত ভাল আছিল ভালকে গম পাও কি ये गलत है ये सही है ইটা বলে প্রবলেম হোৱা আৰম্ভ কৰিছে বাট দ্য অনলি থিং ইউ ক্যান ডু ইজ ইউ ক্যান প্র্যাকটিস ফুল লেংথ মক্স সো দ্যাট আপোনাৰ গাটটো আকৌ নরমাল হৈ যায় ওকে সো ফোকাস অন একিউৰেসি ওভাৰ ইন্টেলেকচুয়াল ডেপথ অফ কোর্স prioritize assam specific current affairs and factual area and maintain sleep calmness যোনটো মই কয় আর এফালে don't think simple like overthink simple MCQs বলে এটা প্ৰশ্ন হুডা গৈছে like you know আজি মোৰ এগৰাকী ষ্টুডেন্টে হুদিছে কি course of motion or motion দৰান কি টাইপৰ মোশন আহিব পাৰে subsidiary substantive motion of thanks আৰু কিবাটা সো এইটো প্ৰশ্ন মানে ইবান বহুত বেছি কমপ্লিকেটেড নহয় কোর্স অফ মোশন অর obviously like superseding এনেকা কিবি আছে তো superseding এ হ'ব because substantive মানে original motion হয় but হেতুক লৈ পেলে মানে she thought a little bit too much so প্ৰথম আৰু সেকেন্ড অপশনটো মানে কনফিউজ হৈ গল so হেকাৰে don't overthink simple MCQs language to চাব language এ যোনটো এটো মই আগতে যোৱাবাৰো মোৰ মেইনছৰ এগৰাকী এজন ষ্টুডেন্টক কৈছিল now he is an ADRE qualified person means কেনেবাকে থাকিলে তাৰ but this was his problem that he thought about things super complicated junto most simple interpretation hoy no eta prosnor junto most simple interpretation hoy he simple interpretation to APSC hudise so eta prosnor jodi apni sai to tar most simplistic interpretation to apuni nijor MCQ hisabe dhoribo okay taisor hidden meanings bisai dikbo na lage duta same bostu most simple interpretation of our MCQ juntu hoy hetwe apnar proshne hudise that you have to see okay don't underestimate static revision current affairs ko leke pagla nahi hona hai etu bare bare ko itiao ko don't confuse familiarity with retention ke dekha lagise but jeta proshno ahe nuaru so revision to koribo lagibo nohole familiarity te thaki jabo retention le ne jabo তাৰপিছত don't experiment with new resources and don't let experience turn into overconfidence যোনটো মই প্ৰথম কথাই কলো so many aspirants fail not because they know less because they overcomplicate under revise and lose speed in decision making so all these things you already know খালি মই নিজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক কৈ দিছো because this is my job as a mentor to tell you what to do and what not to do and tar beyond I think your strategy whatever strategy you have hetu apnaloke maintain kori rakhok I am not asking you to change it for last minute but don't overthink don't look for hidden meanings don't underestimate static revision and don't confuse familiarity with retention or it last moment or like you know like extremely notun resource kiba noy jodi kiba apni crash course join kori add on koribo bisarise because apni jodi officer hoy ba mains likse already apnalokor base foundation ase so apnar upor jodi notun eta apni crash course ba notun eta source loi pelai apni jodi kiba add on koribo bisarise that you can do but completely scratch off kori pelai notun bostu poha etia homoy nai kya okay so this is for the 3 kinds of students I hope you will pick your category and you'll find out so free resource moi ki banaisu মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে what I have designed for you guys so tinta bostu banaisu okay of course these are free actually moi etu banaisilu for our own foundation kits but like then
then I understood कि तो काफी useful होइसे for the people and সৰু সৰু বস্তু হয় but আপোনালোকক বনাই দিছো আপোনালোকে যাতে সময় খৰচা কৰিব নালাগে আমাক এটা মেসেজ ড্ৰপ কৰি দিব মই আপোনাক এটা ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম so three type of things I have made এটা হল your APSC prelims mock progress tracker okay so do you have someone যোনে নিজে নিজে mock হেৰি কৰি আছে তেতিয়া হলে আমাৰ তাতো বাৰু আপোনাৰ like you know কিমান % accuracy আপনি কিমান ভুল কৰিছে উদ্ধ কৰিছে বুলাই যায় কিন্তু if you are someone যোনে ধৰক নিজৰ ফলে পা মক কৰিছে বা আমাৰ যদি if you are someone who has taken our kind of कि our test series also वो भी कर सकते हैं कोई ऐसा बात नहीं है so this is a APSC prelims mock progress tracker মানে mock test progress tracker আপোনালোকৰ কাৰণে ফৰ্ম নিচিনা বস্তু টিকলু বস্তু but important effective বস্তু আপুনি কোন সাবজেক্টৰ দিছে ফুল লেংথ দিছে MCQ কেটা কৰিলে কাৰেক্ট কেটা হল accuracy কিমান হৈছে weak areas আপুনি ইয়াতে এতিয়া লিখি লব and apni mock score to apni likhi lobo okay correct kiman hoise number of correct accuracy kiman aru weak areas kiman ei tinta important accuracy please understand je apni at least 75% accuracy to apni maintain koribo lagibo aru he maintain koribo karone apni nijor weak area khinit work koribo lagibo apni 75% and above accuracy kyo goi poa nai because of this weak areas so once apni weak area bur sokur agot dekha pai when you find out the weak areas in front of your eyes তেতিয়া আপনি তাৰ ওপৰত কাম কৰিবলে সুবিধা হয় তাৰছত নিজৰ মক স্কোৰবোৰ ৰেকৰ্ড কৰি যাব আপনি দেখিব এটো ডে 1 ডে 2 ডে 3 ডে 4 বুলি লিখছো আজিৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো ওকে তো এখানে মই 60 ডেজৰ কাৰণে বনাই থৈছো সো এটো আজিৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো সো whatever day you choose আপোনাৰ যোনটো ডে 1 হয় ডেট টু লিখি লব এন্ড ডেট টু লিখি পেলাই আগবাঢ়িব this is your prelims mock progress tracker number 1 number 2 daily log for APSC prelims revision okay so jehetu ami mane this is for like you know bringing in accountability for yourself apni jate nijoke accountable banai je moi kiman revise korchu apni nijoke report diase to you are reporting to yourself apni nijoke bandhise je moi kiman revision korchu apni ki subject cover korile what is your subject covered what are your top weak areas so your top weak area bu apni ulai lole nijor MCQ di aru he top weak area bu apni kiman pohile কিমান ঘন্টা পঢ়িলে কিমান ৰিভাইজ কৰিলে তাৰ মাজত নতুন কি পঢ়িলে আৰু কিমান ৰিভাইজ কৰিলে আৰু আপোনাৰ মতে আপোনাৰ প্ৰডাক্টিভিটি কিমান আছিল আপুনি কিমান মোবাইল টিপিলে আপুনি কিমান ডে ড্ৰিম কৰিলে আপুনি কিমান বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতিলে আপুনি কিমান ফুৰিব গল হয় না সো হেবু বস্তু মিলাই পেলা আপোনাৰ যিমান প্ৰডাক্টিভিটি হয় হেতু আপুনি 1 ৰ পৰা 5 লৈ স্কোৰ দিব আৰু এই স্কোৰটো চাই পেলা আপুনি নিজে নিজকে একাউন্টেবল বনাব কি মই 1 হে কৰিলো নেকি আজি 2 হে কৰিলো নেকি total study hours মোৰ 2 ঘন্টা হে হল নেকি যেতিয়া আপুনি নিজৰ কৰ্মকাণ্ড নিজৰ চকু আগত দেখা পায় নিজৰ কৰ্মকাণ্ড যেতিয়া চকু আগত দেখা পাব তেতিয়া you will be accountable to yourself হেকানে এই ৰিপৰ্টিং ফৰম্যাটটো নিজকে দিব third burnout tracker for the people যোনে বহুত বেছি পঢ়ি আছে right now there are people যোনে বহুত বেছি পঢ়ি আছে right now so this is your burnout tracker sleep আপুনি like you can regulate okay আপুনি sleep নিজকে ৰিপৰ্ট কৰিব কি বলে মই 15 ঘন্টা হৈ আছো I am sleeping for 10 hours studying for 2 hours last পাবন নিজে last পাবন নাই তেতিয়া so এই last to পাব কাৰণে আপোনাকে বস্তু গিলা দিছো so that you are accountable to yourself stress কিমান ললে stress to 5 এ দিব সকে সবে নিজকে focus কিমান দিলে বলে 1 বলে mood কিমান দিলে বলে 0 বলে breaks taken multiple splits বিলা চালো তাৰপিছত বলে মোবাইল টিপিলো তাৰপিছত কিবা অলপ PUBG খেলিলো তো এইবোৰ যেতিয়া আপুনি লিখি দিয়ে না যেতিয়া লিখি দিয়ে তেতিয়া আপুনি নিজে নিজকে like you know you will hold yourself accountable কি কাম উটো কৰি আছো what are you doing দেখিছো না তই কি কৰি আছো এনেকে কৰিলে কেনেকে হ'ব বুলি কয় you will hold yourself accountable so the forms look simple but these are primarily designed to hold yourself accountable আপোনাৰ লগত আপুনি নিজকে একাউন্টেবল কৰিলে লাগিলে আপুনি ফৰ্মুলা লিখিবলে ওপৰ বালত লগাই থব আগদিনাখন লাইক ইউ নো লাইক টেবুলত লগাই থব আগদিনাখন কি জুৱাকালি মই এটো কৰিছিলো আজি মই কি কৰিছো so that you can track your progress yourself and tracking your progress is very very important okay so এই তিনটা মই বনাই দিছো আপোনালোকক তাতে আপোনালোকে নিজে বনাব না লাগে and you can just drop a text at 7638032775 and get this একো কিবা নাই and these are your apni nijo you pick your category look at your do's and don'ts jungila video purana sabodi so kindly sai lobo and like I'll tell again our crash course is live
And last time a lot of crash course students cleared their prelims and we were supremely happy about it. So this time also I'm inviting you. I'm pretty sure the depth of the subjects will actually improve your preparation. Apuni jiman poise tar upor 100% bostu add hobo. I know about it. So crash course, I think it will be very beneficial for you. Test series obviously board largely already low say you are practicing, perform well. তাৰপিছত Assam Plus by JD sir, already quite a few number of things. Assam Polity and Assam Modern History baki ase, but if you're someone looking for something on for Assam, so this is your answer. And current affairs also, I mean last charanot ase, with the last leg আমি already compilation ta jo ahakali ami release korime. If you think that you need some help for current affairs, I think this is your course. Okay, so I think you guys have gotten your answer. Can I clear prelims in 60 days? The answer is yes, but depending on what category of student you are, je ajiloke porhai nai but pohisu and expert, to tar upor depend kori pele the difficulty level will change. So apnalokok moi strategy disu, I think it will help you. Plus we are also providing daily goals in Telegram channel. So I think you should join it and you should get help with the daily goals. My practice koribo pora goals diasu, and we are already on our 20th day. So I think any more delay will only create pending backlogs. And baki kiba help lagile always drop a text, comment to ami reply due. We are always available for you guys. Now from now onwards I will even be more available because mere classes over ho chuke hain, so I'll be here for you guys. And kiba hole ama kobo. And I think today or tomorrow you'll need a mentorship. Till then, like, share, subscribe, Sandpaper Academy for Civil Services. Thank you so much.